आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। जुमे से मनासिक हज का आगाज। सादत हज के लिए दुनिया भर के लाखों मुसलमान मुक़द्दस शहर मक्के मुकर्रमा में जमा। दुनिया भर से मुक़द्दस शहर मक्के मुकर्रमा में जमा लाखों मुसलमान जुमे को मिना पहुंचकर 5 रोज़ा मनासिक हज की अदायगी का आगाज़ करेंगे। आज़मीन हज हफ्ता 15 जून की सुबह वक्फ़े अरफात के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। एक दिन मिना में क़याम के दौरान आज़मीन हज 5 वक्त की नमाज और इबादत अंजाम देंगे। 15 जून बरोज़ हफ्ते की सुबह आज़मीन हज मैदान अरफात के लिए रवाना होंगे, जो हज का रुकन अज़ीम है। मैदान अरफात में हज के खुतबे के बाद ज़ोहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ी जाएगी। हुज्जाज इकराम मैदान अरफात में क़याम के दौरान सारा दिन खुशू खुजू के साथ अल्लाह की इबादत करेंगे। मगरिब से पहले हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होंगे, जहाँ वो मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ेंगे। मुज़दलिफ़ा में ही हुज्जाज इकराम शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। हुज्जाज इकराम रात मुज़दलिफ़ा में ही गुजारेंगे, जहाँ वो आराम करने के साथ साथ इबादत भी करेंगे। 16 जून बरोज़ इतवार की सुबह हुज्जाज इकराम मिना वापस रवाना होंगे, जहां वो रमी और जमरात करेंगे। पहले बड़े शैतान को, फिर दरमियान और इसके बाद छोटे शैतान को साथ साथ कंकरियां मारी जाएंगी। शैतान को कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज इकराम अल्लाह की राह में जानवर कुर्बानी देंगे। फिर अपना सर मुंडवा कर, एहराम खोल कर, आम लिबास पहनकर और फिर मज़ीद 2 रोज़ तक मिना में ही क़याम करेंगे। 16 जून को ही हुज्जाज इकराम बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए रवाना होंगे। 17 जून पीर को हुज्जाज इकराम एक बार फिर रमी जमरात करेंगे और सारा दिन और रात इबादत में गुजारेंगे। 18 जून मंगल को आखिरी बार तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारने के बाद हुज्जाज इकराम मगरिब होने से पहले मिना की हुदूद से निकल जाएंगे। चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी ने ईद उल अज़हा की नमाज के इंतज़ामात के सिलसिले में शहर के ईदगाहों का दौरा किया। स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने जुमेरात को मजलिसी अरकान असम्बली जनाब कौसर मोहिउद्दीन और जनाब जाफ़र हुसैन मेराज के साथ मिलकर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ ईदगाह का मुआयना किया और ईद उल अज़हा की नमाज के इंतज़ामात से मुताल्लिक़ वक्फ बोर्ड, GHMC और दीगर महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और मजलिस अरकान असम्बली ने ईदगाह सात गुम्बद, ईदगाह मीर आलम और ईदगाह मादन्नापेट का दौरा किया और मुआयना किया। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ईद की नमाज के सिलसिले में बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करें। इस दौरे में चेयरमैन वक्फ बोर्ड के हमरा लियाकत हुसैन, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के आला अहदेदार और पुलिस, GHMC, R&B, वाटर वर्क्स और बरक़ी और दीगर महकमों के अहदेदार भी मौजूद थे। नीट इम्तिहान, ग्रेस मार्क्स हासिल करने वाले तलबा को दोबारा देना होगा इम्तिहान। नीट UG 2024 में ग्रेस मार्क्स हासिल करने वाले ज़ायदस 1500 तलबा को दोबारा इम्तिहान लिखना होगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिस पर आज समाअत हुई। नीट UG 2024 के इम्तिहान और इसके नताइज के ताल्लुक़ से जारी तनाज़े पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलबा को डरने की ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग होती रहेगी और हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। अदालत ने कहा है कि इम्तिहान को पूरी तरह से मनसूख कर देना मुनासिब नहीं है। मरकज़ी हुकूमत के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वज़ारत तालीम की तरफ से तश्कील दी गई 4 रुकनी कमेटी ने 1500 से ज़्यादा बच्चों का दोबारा इम्तिहान लेने का मशवरा दिया है। अगर ये लोग दोबारा पेपर नहीं देते हैं तो ग्रेस मार्क्स हटाने पर गौर किया जा सकता है। समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट के नताइज में जिन 1500 से ज़ायद तलबा को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, इसे बर्खास्त किया जाएगा और इन्हें दोबारा इम्तिहान लिखने का मौका दिया जाएगा। वाज़ेह है कि जारिया साल मुनक़्क़दा नीट के इम्तिहान में 1563 से ज़ायद तलबा को ग्रेस निशानात दिए गए थे, जिसके बाद मुल्क भर में इम्तिहान लिखने वाले तलबा में बरहमी की लहर पाई जा रही थी और एहतजाज किया जा रहा था। इसी दौरान नीट इम्तिहान में बदउनवानियों के इल्ज़ामात के पेश नज़र मरकज़ी महकमा तालीमात ने गुज़िश्ता हफ्ता 4 रुकनी
کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی نے 1563 طلباء کو جنہیں گریس مارکس دیے گئے تھے سے متعلق تحقیقات کے بعد رپورٹ پیش کی ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ کمیٹی نے گریس نشانات حاصل کرنے والے 1563 طلباء کے اسکور کارڈ منسوخ کرنے اور انہیں دوبارہ امتحان دینے کا موقع فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ متنازع فلم ہمارے 12 کی ریلیز پر سپریم کورٹ نے لگا دی روک۔ سپریم کورٹ نے مسلم خواتین کی توہین اور ان کا مذاق اڑانے والی متنازع فلم ہمارے 12 کی ریلیز پر روک لگا دی ہے۔ یہ فلم جمعہ 14 جون کو ریلیز ہونے والی تھی۔ بار اور بینچ کی ایک رپورٹ کے مطابق عدالت عظمیٰ نے ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس درخواست پر جلد فیصلہ کرے جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ فلم اسلامی عقیدے کی توہین ہے۔ سپریم کورٹ نے فلم کی ریلیز کو روکنے سے ممبئی ہائی کورٹ کے انکار کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی کی سماعت کے بعد اپنا فیصلہ سنایا، جب فلم کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے کہا کہ انہوں نے ممبئی ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق پروموشنل مواد سے تمام قابل اعتراض مناظر ہٹا دیے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آج صبح ہی ٹیزر دیکھا ہے اور تمام مناظر موجود ہیں، جس پر فلم سازوں کے وکلاء نے دلائل دی کہ اگرچہ ریلیز پر روک لگا دی گئی تو میکرز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر ٹیزر ہی اتنا ناگوار ہے تو پھر پوری فلم کا کیا ہوگا؟ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست پر جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا پر مشتمل تعطیلاتی بینچ نے درخواست گزار اظہر باشا تنبولی کی نمائندگی کرنے والی وکیل فوزیہ شکیل کی عرضیوں کا نوٹس لیا اور ممبئی ہائی کورٹ سے درخواست پر جلد فیصلہ لینے کی ہدایت دی۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما ریتو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔